السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله آداب المسلمة يا مسلم سيسنا سرعات وين مسبقنا يميلو كتاباتشن عندك التلا يجنيال إن شاء الله ببالفور إساتشن ባልና ሚስቶች ምንድነው በግንኙነት ሰዓት በሚያደርጉት ሂደት ፕሮሰስ ለሌላ አካል ያን ሚስጥሩን ለሌላ አካል አሳልፎ መስጠት حرام መሆኑን አሳልፈናን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ بإذن جل وعلا የምናየው ስድስተኛው ላይ ተሕሪም حرام መሆኑን እናያለን። صوم المرأة ሴት ልጅ መጾሟ للتطوع የሱና ጾሞችን መጾም حرام ነው። وزوجها حاضر ባሏ አጠገቧ ያለ መጾም ለሷ حرام ነው የሚለው ርዕሳችን ላይ እናነሳለን። ተሕሪም حرام ነው። صوم المرأة ሴት ልጅ መጾሟ للتطوع የሱና ጾሞችን وزوجها بالتبيتها حاضر أتقوى يلا. زتنا حديث لا يسندرس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة يتستلف حديثنا الله ملكام سراون وللة النانده لان يا الله ملك تنيا اندهالو لا تصوم المرأة وبعلها شاهد لا تصوم المرأة ሴት ልጅ አትጾምም وبعلها ባሏ ሻሂዱን አጠገቧ ያለ መጾም አትችልም ኢላ بإذنه በሱ ፍቃድ ቢሆን እንጂ ያለ ፍቃዱ ሱና ጾም መጾም አይቻልላትም ለሴት ልጅ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። رواه البخاري ومسلم ኢማሙ البخاري እና ኢማም ሙስሊም ሐዲሱን ዘግበውታል። ስለዚህ አንዲት ሴት ባሏ አጠገቧ ያለ የሱና ጾምን መጾም አይቻልላትም በባሏ ፍቃድ ቢሆን እንጂ ባሏን ማስፈቀድ አለባት ማለት ነው። خير إن شاء الله. وأخرجه أحمد وأبو داود بلفظ إمام أحمد إن إمام أبو داود زجبوتان بلفظ عندي بميلو لفظ مالتنا ولا تصوم المرأة سيتلجكو أتصوم وزوجها شاهد بالتبيتها أتقوى يال يوما عندك المصوم أيتشال اللاتم غير رمضان كرمضان وجه يال نصوم مالتنا إلا بإذنه ببالو فكاد بهون انجي يال بالو فكاد عندك أن بهون منكوان كرمضان وجه يال يصنع صومن መጾም አይቻልላትም ማለት ነው። ነገር ግን ዋጅብ የሆነን ጾምን ግን ትጾማለች ማለት ነው ግዴታ ስለሆነ አጠገባ ቢሆንም الإرواء للشيخ الألباني صحيح حديث صحيح ነው። መቶኛው ሐዲስ ላይ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كأبي سعيد الخدري تستلف حديثنا الله ملكام سراون للتنا اندهلان جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهونج سيتكو والنبي عليه الصلاة والسلام متج ونحن نعدم عنده نبي زند نبرن فقالت اندهلج يا رسول الله أرأنت الله ملكتني هوي إن زوجي بالتبيتكو بالتبيتي بالي صفوان بن المعطل بالتبيتي يضربني يمتعنيان يقرفنيان إذا صليت بسجدك جزي ويفطروني أسفترنيان إذا صمت بصومك جزي ولا يصلي صلاة الفجر نم أي سجدم حتى تطلع الشمس صهايس كمتوت أدرس بوننجي وصفوان هن من دنهن سموتا قربش مع تنهيدا የሚገርመው ነገር ደግሞ ሶፍዋን ደግሞ ባልተቤቷ عنده ነብዩ ዘንድ ነበረ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ عليه الصلاة والسلام ጠየቁት
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام طيقتين عما قال سلالتشو نققر سلا قربتشو سموتا طيقوا فقال صفوان اندهالا انجليزي قاهن የሚገርመው ነገር ሚስቲቱ መጥታ ጠይቃቸው ያኒ ስሞታ አቀረበች ባሌ ስጾም ያስፈጥረኛል ስሰግድ ደግሞ ያኒ ይመታኛል ሶላተል ፈጅርንም አይሰግድም ፀሐይ እስከምትወጣ ቢሆን እንጂ ብላ ተናገረች በዚህን ጊዜ ወሶፍዋኑ عنده ሶፍዋን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ነበር كزام نبي عليه الصلاة والسلام طيقتين فسأله النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام طيقتين عما قالت سلالة جماتنا فقال صفوان اندهال رضي الله عنه الله ملكام سلام للتنا يا رسول الله أنت الله ملكتني هوي أما قولها يضربوني يعني يمتانيان ያለችው ንግግሯ إذا صليت በሰገድኩ ጊዜ ይመታኛን ያለችው ንግግሯ እንዲህ ነው የምመታባት ምክንያት ማለት ነው የምመታባት ምክንያት ይሄ ነው فإنها تقرأ بسورتين ሁለት ሱራዎችን ትቀራለች በጣም ረጃጅም የሆኑ ሁለት ሱራዎችን ትቀራለች እኔ ደግሞ ወቀድ ነሃይቱሃ ከለከልኳት ተይ አልኳት ከዛም እምቢ ስትለኝ መታኋትኝ ነው فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام اندهالو من قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت سورة واحدة لكفت الناس لو كانت بتونكو سورة واحدة عند سورة انكو بتونكو لكفت الناس لسوج يبقان من مالتنا አንድ በእያንዳንዱ ሱራ እየቀራ የሰው ልጅ መብቃቃ ስለሚችል አንድ ሱራ ቀርታ በዚያ ተብቃቂ ብለው ነገሯት ማለት ነው لو كانت ብትሆንም እንኳን ሱረተ واحدة አንድ ሱራ እንኳን ብትሆን ለከፈት الناس ለሰዎች ትበቃለች በማዕና ሰዎችም አንዳንድ ሱራ እየቀሩ በዚያ ይብቃቃሉ እሷም አንዳንድ ሱራ እየቀራች በዚያ ትብቃቃሉ قال صفوان رضي الله عنه صفوان اندهاله واما قولها نغغروا اما يفطروني ياسفترنيان يميلو نغغروا اما يا رسول الله ምንድነው فإنها تنطلق فتسوم زنبلا قطاطلا تصومالج ማለት ነው فإنها تنطلق زنبلا ትቀጥላለች ወይንም ትሄዳለች فتسوم زنبلا تصومالج زنبلا ሳታማከረኝም ወይንም ጾምን ዝምብላ እየቀጣጠለች ትጾማለች ሁሉ ጊዜ ማለት ነው وانا رجل شاب እኔ ደግሞ ወጣት ሆንኩ ሰውዬ ነኝ فلا اصبروا معنى ይሄን ነገር መስወበር ወይንም መታገስ ስለማልችል ወጣት ስለሆንኩኝ አስፈጠርኳትኝ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አሉ يومئذ የዚህን ጊዜ لا تصوم امرأة ሴት ልጅ እኮ አትጾምም إلا بإذن زوجها በባሏ ፍቃድ ቢሆን እንጂ አንዲት ሴት መጾም አይቻልላትም ብለው ነገሩ በዚህን ጊዜ እሷ ተመከረች ባለችበት ቦታ ማለት ስለዚህ ማለሽ አይደለም ምንድነው እዚህ ጋር ነው አንዲት ሴት ያለ ባሏ ፍቃድ ሱና የሆነን ጾም መጾም አይቻልም ባሏ ከፈቀደላት ትጾማለች ወይላ አትጾምም ካላትኝ አትጾምም ማለት ነው وقال صفوان رضي الله عنه صفوان عندي على اللهم لك السلام دلتنا واما قولها نغغروا اما نغغروا اني لا اصلي حتى تطلع الشمس اني لا اصلي على السجدم حتى تطلع الشمس ፀሐይ እስከምትወጣ ቢሆን እንጂ ለምን ከተባለ فإن اهل البيت اهل البيቶች እኮ قد عرف لنا ለኛ ታውቆልናል ذاك ይህ ጉዳይ ማለት ነው ምንድነው እኛ ማታ በጣም ስራ ስለምናበዛ አምሽተን ነው የምንተኛው በዚህን ጊዜ ደግሞኛ ይሄ ነገር ስለታወቀልን
በጣም ስራ ስለምናበዛ ምሽተን ስለምንተኛ ላነካዱ ነስተይቂዙ መንቃት አንችልም حتى تطلع الشمس ፀሐይ እስከምትወጣ ቢሆን እንጂ ከዛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فقال النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉ فإذا استيقظت يعني بمعنى በነቃህ ጊዜ فصلي ስገድ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው አንድ አካል ሶላት ካመለጠው በእንቅልፍም ረስቶ ከሆነ ባስታወሰበት ጊዜ ሶላቱን ይስገድ ማለት ነው። በእንቅልፍ ምክንያት አልፎበት ከሆነ ከእንቅልፉ ሲነቃ በነቃ ጊዜ ሶላቱን ይቀጥል ማለት ነው። رواه أبو داود إمام أبو داودም ዘግበውታን صحيح أبو داود ማለት ነው። الصحيح لشيخ الألباني صحيح أبي داود لايم حديث تقمطان وكذلك صحيح لشيخ الألباني እዛ ላይም ተቀምጧል። صحيح أبي داود ይሄ የኪታቡ ስም ነው ማለት ነው። الصحيح ደግሞ የኪታብ ስም የሼኹ አልባኒ ኪታብ ነው ብለናል። ስለዚህ ከዚህ ርዕስ የምንረዳው ምንድነው? አንድ ሴት ባሏ አጠገቧ ያለ የሱና ጾሞችን መጾም አይቻልላትም በባሏ ፍቃድ ቢሆን እንጂ የሚለውን ነገር እንይዝ ይገባናል ማለት ነው። ሰባተኛ ተሕሪም ሐራም ነው ለሴት ልጅ إدخال المرأة بمعنى إدخال المرأة ሴት ልጅ ማስገባቷ አሐደን አንድን አካል ማስገባቷ ሐራም ነው በሷ ላይ في بيت زوجها በባሏ ቤት ላይ አንድን አካል ማስገባት አይቻልላትም بغير إذنه ያለ ፍቃዱ ተሕሪም ሐራም ነው። إدخال المرأة ሴት ልጅ ማስገባቷ أحدን አንድን አካል في بيت زوجها በባሏ ቤት ላይ بغير إذن ያለ ፍቃዱ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة يتسرى في حديثنا عندي هذا يا الله ملكتني من الزهالو لا تصوم المرأة ሴት ልጅ እኮ መጾም አይቻልላትም وبعلها ባልተቤቷ ሻሂዱን አጠገቧ ያለ إلا بإذنه በባሏ ፍቃድ ቢሆን እንጂ ولا تأذن في بيته በቤቱም አትፈቅድም አንድን አካል እንዲገባ وهو እሱ ሻሂዱን አጠገቧ ያለ إلا بإذنه በሱ ፍቃድ ቢሆን እንጂ ያለሱ ፍቃድ በሱ ቤት ማንንም አካል ያኒ እንዲገባ መፍቀድ አትችልም። ወማ ነፈቀት ማለት ነፈቃ ያረገችው ወጭ ያወጣችው ወይንም እንደ ሶደቃ ነክን ወጭ ያወጣችው ሚን ከስቢሂ يعني من كسب زوجها ማለት ነው ከባሏ ንብረት من غير امره ያለ ትዕዛዙ ወጭ ያወጣችው فإن نصف أجره የአጅሩ ግማሽ እኮ ለሱ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ በከሰበው ያገኛል ማለት ነው። እሷም አጅር ይኖራታን በሰጠችው رواه البخاري إمام البخاري حديث ዘግበውታን ባቡን እንዲህ በሚለው ርዕስ ስር لا تأذن المرأة ሴት ልጅ እኮ መፍቀድ አይቻልላትም አትፈቅድም في بيت زوجها በባሏ ቤት لأحد لعند አካል መፍቀድ አይቻልላትም አትፈቅድም إلا بإذنه በባሏ ፍቃድ ቢሆን እንጂ ورواه مسلم إمام مسلم حديث ዘግበውታል። تحريم حرام ነው إنفاق المرأة ሴት ልጅ ወጭ ማውጣቷ لمال زوجها የባልተቤቷን ገንዘብ ወጭ ማውጣት አይቻልላትም لغير إذنه ያለ ፍቃዱ አው ወይንም حرام ነው إنفاقها ወጭ ማውጣቷ نفقة مفسدة የማባከን የሆነን ወጭን ማውጣት አይቻልላትም حرام ነው። عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ከሙእሚኖች እናት ከሆነችው ከአኢሻ የተስተላለፈ ሐዲስ ነው። አላህ መልካም ሥራዋን ይውልላትና እንዲህ አለች قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ እኮ እንዲህ አሉ إذا أنفقت المرأة ሴት ልጅ ወጭ ባወጣች ጊዜ ሴት ልጅ ወጭን ባወጣች ጊዜ من طعام بيتها ከቤቷ ምግብ ወጭን ባወጣች ጊዜ غير مفسدة ሳታበላሽ ያለ ማባከን ወጭ ባወጣች ጊዜ كان لها أجرها لسوا أجر نوراتان بما أنفقت وجب وطاچو ولزوجها لبالتبيتام أجر نوران ولزوجها لبالتبيتام أجر نوران أجره بما كسب بسبب وينم بسراو سرا بنبراتو أجر ያገኛል
አጅሩሁ የባለቤቱ አጅርማ የሚያገኘው በምክንያት ነው። ቢማ ከሰበ በሰበሰበ ወይንም በገንዘቡ ምክንያት አጅር ያገኛል። እሷ በሰጠችው እሱ በሰበሰበው خير إن شاء الله. وللخازن لا زبنيم أجر له مثل ذلك يزهنا مسايا بمعنى لخازنهم يعني خازنو يزهنا مسايا له خازن نزبنيا ماتن عن خازن مالت بوانا نبرات لاي توكلو يميسرا كال نو يا كال عند لما يوينم عند تياكي وينم متانا وينم بصدق عمل ستا بميسات جيزي ሰውየው ለራሱ አጅር አለው በሰጠበትኝ ታዲያ ብክነት በሌለበት መልኩ ለባልተቤቱም አጅር አለው በገንዘቡ ምክንያት በሰበሰበው በንብረቱ ምክንያት አጅር ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ ከባሏ ንብረት ወጭ ማውጣት ትችላለች አትችልም? ትችላለች። ታዲያ በምን አይነት መልኩ ነው ከተባለ غير مفسدة ሳታበላሽ ሳታባክን። እሺ ነገር ግን ሴት ልጅ ከባሏ ንብረት ወጭ ማድረግ ክልክል የሆነው ምን አይነት ነው? يعني نفقة مفسدة يعني ብክነት ያለበትን ወጭን ማውጣት በሷ ላይ ክልክል ነው። ነገር ግን ብክነት በሌለበት መልኩ ከባሏ ገንዘብ ከባሏ ንብረት አውጥታ ብትሰጥ ይሄ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። لا ينقصوا አይቀንስም بعضهم ከፊላቸው أجر بعض يكفلون أجر شيء ምንም ነገር አይቀንስም ማለት ነው። ስለዚህ ለዚያም ሙሉ አለው ለዚህኛው ሙሉ አለው። ለባለ ንብረቱ ሙሉ አጅር አለው ለሰጪውም ሙሉ አጅር አለው ማለት ነው። نعم رواه البخاري ومسلم امام البخاري እና امام مسلم حديثን ዘግበውታል ማለት ነው። 103 حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبي هريرة يتستلل في حديثنا الله ملكام سرام يللتنا عندي هلا يا الله ملكتني عند الزهالو وما أنفقت من كسبه وما أنفقت وجعت أجتك من كسبه من كسب زوجها مالتنا كبالا نبرت وجعت أجتك من غير أمره يا تأزازو فإن نصف أجره له የአጅሩ ግማሽ ለሱ ይኖረዋል ማለት ነው። ግማሹን እሷ ታገኛለች፣ ግማሹን እሱ ያገኛል ማለት ነው። የአጅሩ ግማሹን ማለት ነው። ለምን በከሰበበት ማለት ነው። ቢማ ከሰበ በከሰበበት ያገኛል። رواه البخاري ومسلم البخاري እና ኢማም ሙስሊም ሐዲሱን ዘግበውታል። طيب ከዚህ ሐዲስ ወይንም ከዚህ ርዕስ የተረዳን ያለነው ምንድነው? አንዲት ሴት የባሏን ንብረት ወጭ ማድረግ አይቻልላትም። ምን በተሞላበት መልኩ ብክነት በተሞላበት መልኩ የባሏን ገንዘብ አውጥታ ወጭ ማድረግ አይቻልላትም ማለት ነው። እሺ ላኪን ከብክለት ወይንም ከብልሽነት በጸዳ መልኩ ግን ከባሏ ገንዘብ አንስታ ብትሰጥ ይሄ ችግር የለውም ማለት ነው። እንደውም ጥሩ ነው። ቢያንስ እንኳን ባለ ንብረቱ ወይንም ባለቤቷ ግማሽ የሆነን አጅር ያገኛል ማለት ነው። ናም እሷም ታገኛለች በሰጠችበት خير إن شاء الله. زتنኛው تحريم حرام ነው إسراف المرأة ሴት ልጅ ማባከኗ في مال زوجها የባልተቤቷን ገንዘብ ማባከን የታባቱ ዛሬ ማገኘሁትኝ በክንክና አድርጌ ከስርስር አደርገዋለሁኝ ብላ የባልተቤቷን ገንዘብ إسراف ማባከን حرام ነው በሷ ላይ። قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى عنده الآن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وكلوا بلوا تمغبوا واشربوا تأتوا ولا تسرفوا التبكنوا إنه الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين
አይወድም ይላል። ከዚህ ቁርአን አንቀጽ አሁን የምንረዳው ምንድነው? አንዲት ሴት የባሏን ገንዘብ ማባከን አይቻልም፣ ሐራም ነው። ምንድነው ከተባለ ኢነሁ ላ ዩሂቡል ሙስሪፊን፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አባካኞችን አይወድም። ስለዚህ አባካኞችን አይወድም። ስለዚህ የምታባክን ከሆነ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን ውዴታን ተነፍጋለች ማለት ነው። የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዴታን አጥታለች ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ ይህን ተግባርን ካልወደደው ይጠላዋል ማለት ነው። ተግባሩን ይጠላዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ተግባር ላይ ደግሞ የተሰማራን አካልንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቆጣበታል። ማባከን አላህ አይወድም፣ ብክነትን አይወድም። ብክነትን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይወድም። ብክነትን የሚሰራን ሰውን ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቆጣበታል። ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ቃለ አላሁ ተዓላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن المبذرين أباكانيوچ كانوا ناتشو إخوان الشياطين يا الشيطانوچ وندماماشوچ ناتشو ነገር ግን وكان الشيطان እኮ ነው لربه ለጌታው ከፉራ ካጂ ነው። ስለዚህ አሁን إن المبذرين አባካኞች አለ። ስለዚህ የባሏን ንብረት የምታባክን ከሆነ ገንዘብን የምታባክን ከሆነ ከዚህ ትካተታለች ማለት ነው። ለምን? አባካኞች የሸይጣን ምንድነው? የሸይጣኖች ወንድሞች ናቸው እያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ትልቅ የሆነ አጸያፊና ሰቅጣጭ የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢነል ሙበዚሪነ አባካኞች ይላል። የሚያባክኑ አካላቶች ንብረትን ካኑ ኢኽዋነ ሸያጢን የሸይጣን ወንድሞች ናቸው። ወካነ ሸይጣኑ ሸይጣን ደግሞ ነው ለረቢ ለጌታው ከፉራ ካጂ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ከሸይጣን ተግባር ወይንም ከሸይጣን አምሳያዎች ከነሱ ተግባር ልንጸዳ ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ማባከን አይቻልም፣ ሐራም ነው። وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كمؤمنوች እናት ከሆነችው ከዓኢሻ የተስተላለፈ ሐዲስ ነው። አላህ መልካም ስራዋን ይወደላትና قالت እንዲህ አለች دخلت هند ገባች እኮ ቢንቱ ዑትባ هند ቢንቱ ዑትባ ገባች رضي الله عنها الله ملكام سراني للاتنا امرأة أبي سفيان يا أبي سفيان مستهونج رضي الله عنه الله ملكام سراني للاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبي عليه الصلاة والسلام عليه فقالت اندالج يا رسول الله أرنت ألا ملكتنيا هوي إن أبا سفيان كو رجل شحيح بدام سستام قب سونو لا يعطيني من النفقة لا يعطيني أيستني من النفقة كوج مالتنا ما يكفيني يميبقانين ويكفي بنية لجوجن يميبقاچون وج أيستن إلا ما أخذت من ماله كجنزب يازك بيون انجي بغير علمه ساياك فهل علي في ذلك من جناح فهل علي بني لألبني في ذلك بز قد من جناح شجرين وربنيان اندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا من دهالو خذيه من ماله كجنزب ياجي بالمعروف تعدى بملكام إسراف ما باكن بللبت ملكو ما يكفيك يمي بقاشن ويكفي بنيكي لرجوتشم بمي بقاو ملكو بملكام هنيتا أنشي رواه البخاري ومسلم إمام البخاري إن إمام مسلم حديث زقبه تعالى سلازي عنديت أكل ባሏ የሚበቃትን ንብረት ለሷም ለልጆቿን የሚበቃትን ወጭ አልሰጣት ካለ
ምን ማድረግ ትችላለህ? ሳያቅ መውሰድ ትችላለህ። በሚወስድበት ሰዓት ግን ቢልማዕሩፍ እዚህ ጋር መሰመር አለበት። እዚህ ጋር በሸርጥ ነው። ቢልማዕሩፍ በመልካም መሆን አለበት። ብክነት በሌለበት መልኩ መውሰድ ትችላለች። ብክነት በተሞላበት መልኩ ግን ይሄ አይቻልም ማለት ነው። ኸይር ኢንሻአላህ። ስለዚህ ብክነት አይቻልም። አንዲት ሴት የባሏን ገንዘብ ማባከን የለባትም። ጥንቃቄ ታድርግ፣ አላህን ትፍራ። አስረኛው ተሕሪም ሐራም ነው። ጣዓቱ ዘውጃ ሚስት መታዘዟ ሊዘውጂሃ ለባልተቤቷ ለባሏ ሚስት መታዘዟ ሐራም ነው። ፊ ማዕሲየቲላሂ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ በማመስ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كعلي بن أبي طالب يتستلف حديثنا الله ملكام سراون ودلتنا قال اندهالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني اندهالو لا طاعة في معصية الله لا طاعة ما تعززك ويتشالم في معصية الله الله سبحانه وتعالى بمامس ما تعزز يتشالم إنما الطاعة ما تعزز يتشالم ما في المعروف بملكام ነው رواه البخاري ومسلم إمام البخاري إمام مسلم حديث ዘግበውታል። ስለዚህ አንድ ሚስት ባሏን መታዘዝ በሷ ላይ ዋጅብ ግዴታ ነው። ነገር ግን ባሏን በምትታዘዝበት ጊዜ በመልካም መሆን አለበት። መሰለን ባሏ ጫት ግዢልኝ ቢላትኝ፣ ሲጋራ ግዢልኝ ቢላትኝ፣ ሺሻ አቀጣጥይልኝ ቢላትኝ ወከዛሊከ የተለያዩ በግንኙነት ሰዓትም ከወደ ኋላ በኩል መምጣት ፈልጋለሁ ቢላትኝ በዚህ መልኩ ሲያዛት እሺ ማለት አይቻልም። ለምን ከተባለ ላ ጣዓተ ቢማዕሲየቲላህ ኢነማ ጣዓቱ ፊል ማዕሩፍ ይሄዱ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላን እያመፁ ሌላን አካል መታዘዝ አይቻልም። መታዘዝ የሚቻለው በመልካም ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? በቃ አላህን እያመፁ ሌላን አካል መታዘዝ ወንጀል ነው፣ አይቻልም። ለምን? አይ ባልተቤቴ ከሚቆጣብኝ አላህን አስቆጥቼ አላህን አምሼ አላህን ወንጅሌ ባልተቤቴ ባዘዘኝ እታዘዛለሁ እምትል ከሆነ ይህ በጣም ክስረት ነው፣ ውርደት ነው የሚያኮናንባት ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ማንኛውም አካል ባለም ከባል ውጭም ያለም አካል ወለው ሀታ አሰሪዎች እንኳ መዳሞችም ቢሆን አሰሪም እንኳ ቢሆን በመጥፎ ነገር ካዘዘ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን በሚያስወነጅል ስራ ካዘዘ እሺ ብሎ መታዘዝ አይቻልም። አይ እሺ ብሎ ከታዘዘ አይ ደሞዜ ይቆረጥብኛል፣ ከስራ አፈናቀላለሁኝ፣ ስለዚህ ያለኝ አማራጭ አላህን እያመስኩኝ አሰሪዎችን መታዘዝ ነው ያለብኝ ብሎ ካሰበ አንድ አካል በዚህ ሁኔታ ላይ ከተሰማራ ይህ አካል ትልቅ ውርደት ውስጥ ነው የሚገባው፣ ትልቅ ወንጀል ውስጥ ላይ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። نعم وكذلك لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل إنما الطاعة في المعروف لا طاعة متعزز يتشالم لبشر لسولج في معصية الله الله سبحانه وتعالى بمامس عز وجل لك أنه كفي لون جيتا إنما الطاعة متعزز يتشالم ما في المعروف بملكام نقرنه. كذلك التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان الزالي تزقبوان يالنا. عليكم السلام. خيرنا هنا ومالتنا أن الزلايم تزقبوان يالنا. وأخرجه عبد الله بن أحمد محدث زقبوتان في زوائد المسند أحمد مسند أحمد لاي كالزايزو عبد الله بن أحمد زقبوتان مالتنا بإسناد صحيح بوانا سند بلفظ عندي بميلو سند مالتنا. عبد الله بن أحمد في زوائد المسند أحمد زالاي زقبوتان مالتنا بإسناد صحيح بوانا سند بلفظ عندي بميلو لفظ. لا طاعة لمخلوق لا طاعة متازز يتشالم
لمخلوق فطرانا في معصية الله عز وجل لاك يالون الله سبحانه وتعالى بمامس سلازي الله يامسو فطران متازز አይቻልም ማለት ነው وعن حكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال عندي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا اكو عندي لا ضاعة متازز አይቻልም لمخلوق الا فطران في معصية الله سبحانه وتعالى بممس اخرجه احمد امام احمد حديث زغبوتان وفي روايه بل لا زغبا دغمو لا طاعة يعني متازز አይቻልም لاحد الا عند ما كان في معصية الله سبحانه وتعالى بممس الصحيحه صحيحه لا تزغوان ማለት ነው وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما كعمران بن حسين تستلف حديثنا الله ملكام سرا تشون يدللاچونا قال اندهاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا اندهالو لا طاعة في معصية الله سبحانه وتعالى بمامز متازز አይቻልም اخرجه احمد الصحيح لشيخ الالباني نعم ስለዚህ አንዲት ሴት እስካሁን ካሳለፍነው ምን እንረዳው ነገር ምንድነው አንዲት ሴት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያመፀች ባልተቤቷን መታዘዝ አይቻልላትም ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው 11ኛው فضل الزوجة الصالحة የመልካም ሴት በላጭነቷ والمطيعة أو والمطيعة لزوجها ባሏን ታዛዥ ሆነች بالمعروف በመልካም ነገር ባሏን ታዛዥ ሆነች ሴት በላጭነቷንና ታላቅነቷን ምናይበት ርዕስ ይሆናል قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ይላን ባሎቻቸውን ታዛዥ ሆኑና መልካም ደጋግ ጥሩ የሆኑ ሴቶችን አላህ سبحانه وتعالى ሲያወዳድሳቸው فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات دقاقنا طرو ملكم يهونو سيتوش قانتات باروچاچونم تازاج يهونو بملكم باروچاچون تازاج يهونو وينم الله سبحانه وتعالى فري يهونونا باروچاچون بملكم تازاج يهونو ሴቶች حافظات ጠባቂዎች የሆኑ للغيب يعني ባልተቤት للغيب ባልተቤታቸው ሩቅ ሀገር ላይ ወይንም ሩቅ ቦታ ላይ በሄደ ጊዜ ጠባቂ የሆኑ بما حفظ الله سبحانه وتعالى ስለጠበቃቸው እንግዲህ አሁን حافظات للغيب ሲባል አንደኛ ንብረቱን የምትጠብቅ ነች ሁለተኛ ክብሩን በማዕና ራሷን ትጠብቃለች ምክንያቱም እሷ የሱ ምኑ ናት ንብረቱ ናት ስለዚህ ራሷን ትጠብቃለች ንብረቱን ትጠብቃለች ልጆቹን ትጠብቃለች ማለት ነው ይቺ መልካም ሴት ነች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አወዳድሷቸዋል ማለት ነው ሱረቱ ኒሳ ላይ አለ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كعبد الرحمن بن عوف يتستلف حديثنا الله ملكام سلام يولد التي قال اندهاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني اندهالو إذا صلت المرأة ستلج بسجرتش جزي خمسها أمس وقت صلاتها كسجرتش وصامت شهرها وروان كصومتش وحافظت فرجها بلتوان كتبكتش وأطاعت زوجها بالتبيتوان كتززتش قيل لها للصيبالاتان ودخول الجنة جنة جبي من أي أبواب الجنة
በጀነት በሮች ጀነትን ግቢ ሽእቲ በፈለግሽው ባሻሽ ባሰኘሽ በተመቸሽ ደስ ባለሽ በጀነት በር ግቢ ትባላለች። ላኪን ምንድነው ያኒ 5 ወቅት ሶላቷን ከሰገደች ጾሟን ከጾመች ብልቷን ከጠበቀች ባሏን ከታዘዘች በጀነት በሮች በፈለግሽው ግቢ ትባላለች። እንግዲህ ይሄን ደረጃን ለማግኘት ይሄን ቦታን ለማግኘት እንግዲህ ጀነት ለመግባት የማይፈልግ የለም፣ ሁሉም ይፈልጋል። ስለዚህ የሚጠበቀው በዚህ ባህሪ ላይ መገኘት መገለጽ መልካም ሴት መሆን ያኒ ለባል ታዛዥ መሆን በመልካም ነገር ማለት ነው። أخرجه أحمد إمام أحمد زقبوتان آداب الزفاف لاي مالتنا صحيح بشواهده صحيح حديث صحيح بشواهده بتلايو مع تناكرياوش مالتنا خير إن شاء الله. الزيقا ناقوم لن هذا والله أعلم. إن شاء الله ቀጣይ ያለውን ተሕሪሙ ተነቁሲል መርአ ሊضረቲሃ ሴት ልጅ ማነወሯ ማጉዶሏ ያኒ ጣውንቷን ሊضረቲሃ ማለት ጣውንቷን ማለት ነው። ጎባኗን ማነወሯ ወይንም ማጉዶሏ በሷ ላይ ሐራም እንደሆነ በቀጣይ ትምህርታችን እናያለን። እዚች ጋር እናቆማለን። ኢንሻአላህ ያልገባችሁ ነገር ካለ አብሽሩ ጠይቁ፣ እንረዳዳለን ባወቅነው ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያበርታን፣ ሁላችንም በሰማን የምንጠቀም ያደርገን። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።